Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En resumen del último capítulo, nos pudimos adentrar en el puerto por primera vez. Estuvimos charlando con un par de personas. Conocimos a Ebrard, al señor Ebrard Clare, que es el líder de los sindicalistas. Tipo bastante sucio, hablando en términos políticos, digamos. Claramente es un tipo corrupto. Que nos pidió hacer una tarea para él, que creo que es una limpieza, o seguramente si de callar a alguien. Yo decidí no hacerlo por el momento, quizás más... sí, quizás más adelante lo termine haciendo. Logramos que... creo que se llamaba Jean-Pierre, el muchacho gigante al que le dimos una paliza. Ya descolgó el cuerpo del ahorcado. Así que primera tarea en el día de hoy va a ser el examen y ver qué es lo que se hace con dicho cadáver. Entonces vamos a pasar directamente al juego. Ahí está. Yo siempre lo tengo así, ¿sí?, en el menú, porque se baja bastante lo que es sonido de fondo y puedo hablar tranquilamente. La última vez había dicho que vamos a ir directamente a... Bueno, esto lo vamos a ir haciendo de a poco. Hay muchas de estas que quizás podemos hacer, o por lo menos sacar algún tipo de pista. Es bastante temprano todavía en el juego. Ya la habitación la apagamos. Así que vamos directamente para allá. Con este creo que ya no había nada más que hablar. Voy a hacerle clic solamente para ver si hay algún tipo de diálogo. You've been in there, he means. Talked to the boss man too, probably. No está mal. A rest area on the path leading across open plains. No es más que un área de descanso en el camino que conduce hacia las planicies. Buena descripción. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. ¿Tienes alguna idea de quién pudo asesinar al hombre ahorcado? A ver, eso ya lo sabemos, pero nunca está de más ir indagando como para guiarnos a esa dama misteriosa. Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? Vamos por este. Al mercenario... ya empezamos mal. Al mercenario lo colgaron con una cinta de amarre muy específica, como la que se suele utilizar en zonas de cargas pesadas, como en un puerto, por ejemplo. What a thought! Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. Es una buena forma de decirlo. Quizás él sabe algo y lo está tirando con mucho tacto como para desviarnos, pero como digo siempre, yo saco mis propias conclusiones. Quizás ustedes ya lo vieron, ya lo jugaron y están diciendo este tipo no tiene ni puta idea. Así que vamos a ver cómo sigue. Pero igual es sí. A ver, tampoco humildes trabajadores, pero claramente los obligaron. ¿Empujarles? ¿Cómo? Your dead guy was an enemy combatant. Momento, ¿qué quieres decir? He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. ¿Lo mataste tú? I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men, with all sorts of skills. He's not lying about not doing it himself. Sí, no, es lo que digo. Este tipo es muy honesto, la verdad. Habla con total sinceridad. He means a more violent faction could easily take care of such a thing. Understood. This has been of limited use. Still, thank you. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my search.
Perfecto, nos vamos. Vamos para abajo. Yo creo que deberíamos hablar con este muchacho antes también. Went native on the chief, huh? Those ballerina antics were reckless. Should have just punched him in the throat again. Wrong. You did the right thing with Measurehead. The ballerina antics won you the fight. Sí. Let's talk about our right to work. No tiene sentido, pero quiero agotar las opciones de diálogo. Quizás nos abren oportunidades When a bunch varias. of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work for other people. Eso es literal lo que es una huelga. Mejor explicado imposible, no hay que adentrarnos más en eso. Beats ¿Qué me. buscan? They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we have the right to work! When the man moves around, you perceive some serious abs underneath his tight-fitting shirt. This man is in shape. Como si no me hubiese dado cuenta, tremendo monigote, no como el otro, pero sí, mirá lo que es eso. There's something odd in the way he carries himself. His set of clothing looks vaguely mismatched. The different pieces of the attire seem ill-fitting. ¿Que no encajan? ¿Eso qué significa? His shirt is far too small and an unpleasantly tight fit, while the overalls, held up by a belt, seem to fit a man with much more corpulence. ¿Estás estrenando ropa? He ignores your question, choosing instead to turn to the emaciated workers, raising both fists in the air. The clothes are obviously not his. Para una pequeña explicación sobre esto, básicamente lo que tiene en la cintura no es una campera, por si alguien se lo pensaba. Esto de acá no es una falda, es un mono de trabajo, es ropa que se usa para trabajar. Creo que ya lo hablé antes, no lo voy a volver a repetir. En cambio, la remera que tiene puesta parece ser tallas menores, como para demostrar que él está en buena forma, ¿no? Silence is the answer. There's something off here, but he won't say. Aparte ya habíamos dicho que tiene un discurso como arreglado. You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Hay algo que me tiene mosca y si no te lo pregunto reviento. Buena manera de decirlo. ¿De dónde eres exactamente? What's it to you? Es cuestión de rutina, es parte de la investigación. Am I a suspect? Done no crimes. I only fight for the rights of people. Eso me ha quedado claro. Lo que me interesa es tu biografía. We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain in Jamrock. Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Portero en algunos antros. Era... acá se le dice patobicas. Son los clásicos de seguridad gigantes que se paran en la puerta a cachearte para ver si tenés algo. ¿De portero? Donde frecuento muchos garitos, tal vez conozca alguno. Genial, yo conozco algunos sitios, me han dado... Este no. Ah, este está bueno. Es una mentira, pero está bueno. Worked at Territorial. Ring a bell? Sí, ¿por qué me da que me estás mintiendo? We're done here. I have a strike to break. Es muy sospechoso este muchacho. Muy. ¿Puedo ver cuántas botellas llevo?
de alguna forma. Las postales y eso me las voy a guardar por el momento. Con este creo que ya no tengo nada que hablar. Looking for something, Hunt? Come to tell me to fuck off again? Vale ya de darme largas, desembucha. ¿Dónde está la dama del I volante? don't know what you're talking about. Entonces, ¿por qué sonríes? Antes de nada, ¿sabías que no había sido He Siren? did something. He stole his employer's goods and another lorryman's job. You should be thankful for the tip. Tú señálame el camión de la dama del volante. Listen up, fuckwits. You don't scare me. You cops don't run Evashal West. You don't run Martinez. You don't run anything. Entonces, ¿quién? ¿La dama del volante? No. He means la puta madre. ¿Qué es eso? A legendary, and not in a good way, crime boss from Jamrock. Controls what is probably the most powerful organized crime outfit in Revachol West. Yeah, him. Then I presume you are familiar with his peonies. Yeah, they're his little bitches. He's got them all over the unions. Not just the unions. He has peonies everywhere. Some say he even has them in the RCM. Dirty fucking peonies who'd do anything for him. Multi-ethnic drug addicts. Esto se está volviendo un poco más oscuro. Sabiendo que encima de que tenemos que lidiar con el sindicato de acá, tenemos a un capo muchísimo más grande, con ojos en todos lados, que probablemente sea el que nos está vigilando. The lieutenant adopts a rodentine quality. Be cool, sire. He's getting into this. No voy a decir You're nada. not peonies. You wouldn't be investigating a drug thing if you were. No, of course not. We are not peonies. But if we were, and one of Madre's drivers were to be stealing from him, then it's a good peony's job to find out who that is. Inteligente, Kim. He's surprisingly good at this. Not bad at all. Look at him lurching. It's not a hard job. It won't take a long time. It won't make Padre Madre angry. But a stupid fucking racist is standing in the way, protecting this fucking thief. Vamos, Kim. I'm not scared of you or the mob. I'm under the protection of the Lorrymen and Carters Guilds. Creo que el camionero no entiende que hay alguien You've mucho seen más that grosso corpse que in the eso. ceramic armor there. Did his shitty little guild protect him? Nah, you wouldn't just leave him out there if you... ¿No lo dejarían ahí, sí? The lieutenant turns and gives you a barely perceptible nod. Be careful. This man's still got some fight in him, by the looks of it. It won't be easy to break him. Vamos a hacerlo cantar. Men like this only respect two things: strength and fear. Time to turn up the volume. Quiero saberlo ahora, en este puto instante. El camión de la dama del volante. ¿Dónde está? Fuck you, I told you. I'm not gonna... Se puso picante, There. vamos. His voice grows smaller as yours. Ya me
Ya me he cansado de chorradas. Te voy a putear bien fuerte lo que me quede de vida. ¿Me oyes? Te voy a meter en una celda con un creep tan grande y con una polla tan enorme que vas a estar escupiendo pelos de polla Keep. Ah, ¿por qué le di crypt? Keep hasta que mueras. ¿Te enteras? He visto tu puto camión. Sé dónde está. Te lo voy a quemar. ¿Te enteras? ¿Cómo te llamas, carapolla? Voy a transmitir por la radio policial que este imbécil ha mandado a madre a tomar por culo. Uf. Yo creo que este está muy picante. Las 4 son excelentes para mí, ¿eh? Este es más terrorista. Este no va conmigo exactamente, pero estoy pensando muy fuerte en este. Dame un segundo que me lo voy a pensar. Ah, Look, fuck you, man. It's some lorry down there. Green banged up thing. I don't fucking know who she is. verde y está reventado. When did she go away? I don't know. I don't even know her name. She just rolls with the fleet and acts like a big shot. Some dyke, probably. I haven't even seen her for days. ¿Dónde está su camión exactamente? Past the monument. Down there. The Green Temple. Now, leave me the fuck alone, okay? A small temple by the monument. Green. Let's get into that lorry. Oh, menos mal que se me dio por hablarle. El misterio del atasco. No descubrimos quién es la dama del volante, pero sí dónde está el camión. Tareas, tareas, tareas. Vamos a intentar... Dijo por abajo del monumento, o sea que es por acá. El cadáver lo tenemos por arriba. ¿Qué quiero hacer primero? El cadáver no se va a mover. Ah, no, por acá está el monumento. ¿Verde? Tienen raras las rueditas. Tienen diseños bastante peculiares las cosas en este juego, me gusta. This screen found, A to Z, contemporary, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. This must be the one he told us about. Unless he was lying. Vamos a The asomarnos por la glass on the ventanilla. side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of a seat and 2 steering levers. Vamos a probar con el The tirador en la door is puerta. locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. Raro, ¿no? Obviamente camión viejo con... Bueno, como dice acá, con el tirador nuevo. Use the ¿Cómo pry se bar to supone? smash the window. Open it from the inside. Perfecto, I buena don't know idea. how good it is, but this investigation has taken long enough. We can't afford it to take any longer. Esto me gusta del juego. Solo porque pude levantar pesas, fíjense que yo me había empeñado en hacerlo. Solamente por levantar una pesa de mierda me dieron una +1 una tirada. Y me da muchas cosas por delante. Eso quiere decir que en este juego tengo que intentar dar a todo. Eso es muy bueno. Porque encima forma física creo que no la tengo subida. Sí, tengo un punto de forma física. O sea que... Perdón,
Que esté cambiando cada rato. O sea que sí me sirve hacer cada una de estas cosas. O al menos los que yo considere me sirven. Este no me deja hacerlo otra vez. Quizás con electroquímica. Ah, verdad, el contenedor de basura que podía patear. Alta. Después tengo que ver que me parece que lo voy a buscar fuera. Esto que dice legendaria, formidable, desafiante, qué tipo de porcentajes son. Como para tener una idea. Bien, vamos a reventar. With a firm grip, you raise the pry bar, a glint of light catching on the tip. Call down the hammer of truth and justice. Release your secrets, Lorry Cabin. No, The vamos a window romperla de una. shutters, and droplets of glass fly everywhere, shattering over the lorry floor and pavement. Subtle. Hubiera estado bueno The smell ver of una animación cigarettes de... and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. There's something odd about the passenger seat. The seating fabric has been pulled tight over the lower side of the seat where the toolbox should be. Póster radio. Puedo chequear estos dos, creo yo. Los pedales, sinceramente, me da igual. O con los You pedales wedge primero. yourself under the steering wheel to get a better look. Seems like the few tools lying around here, a hammer, a pair of pliers, a rusty wrench, have been casually thrown there by the Quizás me dan una disorganized herramienta extra driver. también. But one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. Sandpaper adds extra grip. Sí, es lo que estaba pensando. Significa que o es bastante pequeño y se le patinan los pies. Sandpaper? A novel technique? Borrar... Ah, es verdad. Yes? Una de las huellas en la escena del crimen tenía cierta anomalía, una suela que era más lisa que la Which otra. means that the missing lady driver was present at the lynching. Sí, 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 sí. Sí, y además también es la que dirige el Now tráfico we de know for drogas. certain who's the missing eighth person at the lynching. Do you think that Hardy and his boys could also be involved in the drug operation? Dudo. Pero... Joyce no me interesa. Porque también puedes tranquilamente ser ella la que está metiendo el tráfico de drogas. You're right. But we should still go and see what Titus has got to say on the matter. Are we finished with the lorry? The movie stars are still smiling from the walls. The radio transmitter sits on the center console and a faint smell of perfume. Cuando is aparezca in the esto ya air. directamente voy a elegir una opción. Voy a ir por estas dos. Voila, a stack of neatly folded papers has been stashed behind the seating fabric. You see 3 maps depicting a large metropolitan area. Tenemos las It's rutas de rare show. droga. Some of its routes and highways have been outlined with a pen. Bonne prise. Perdón, necesito buscar qué significa eso.
Dijimos que esto era francés. Voy a usar el traductor de Google. Buena atrapada. Bien, me sirve. Desplegar el mapa This superior. large map displays the elevated motorway called 881. The intake Perdón, leading to necesito hacer esto Mondelez para... is marked with a blue X. There's another X on the off-ramp at a place called the Old South. Para liberar un poco de presión en... en la espalda. A ver, como estoy interrumpiendo, vamos a leerlo. Este mapa enorme muestra la autopista elevada 8/81. La entrada que lleva a Martínez está marcada con una X azul. Hay otra X en la salida en un lugar llamado El Viejo Sur. Toll booths at the intakes are marked with a circle. It looks like there are scant few ways of getting onto the elevated motorway that runs over Jamrock, and this person knows them all. There, hundreds of thousands of motor carriages roar on the 881. High above the mass of brown and red roofs, that is Jamrock. The commuters don't even look down. The world ceases to exist outside the windshield. ¿A dónde conduce la To carretera? Kuron, through the middle-income neighborhoods there, by the river, and then to Stella Maris and La Delta for work, while the men and women of Jamrock scuttle to their fates below the road. Vamos por el segundo mapa. This municipal map from the 30s displays a complex system of storm sewers underneath a sub-district called the Pox, old military hospital, right adjacent to the 41st precinct. Wind rips through the empty hallways of the once great military hospital, now just a ruin under an overgrown park. Beneath the hospital, great sewer tunnels hum and vibrate with life of their own. ¿Qué es ese sonido? The rattle of motor carriages and lorries driving through long forgotten tunnels, lit by gaslights. Vamos con el tercer The mapa. final map displays a labyrinth of service tunnels left over from the construction of Motorway 881. A few routes have been marked with a pen, where the tunnels and sewers surface near the eminent domain, and a traffic island in central Jamrock by the lake. Looks like the smugglers have infiltrated the road network belonging to East Motor Tract. Los contrabandistas se han infiltrado en tramo del motor. So it would seem. The RCM patrols most of these auxiliary roads, though apparently not all of them. ¿Dónde acaba el contrabando? Hard to say. This distribution network looks certainly large, yet still vague enough. It doesn't reveal much about the besmerti behind it. Besmerti. No sé qué es eso, lo acabo de intentar traducir y... no sé qué es. Ah. ¿Besmerti? Eso me suena de algo. The Besmerti is a Revacholian crime syndicate. They see themselves as the inheritors of the 14 Revacholian Indo-tribes. But really they're just violent gangs vying for control on the west side of Revachol. Ok, With otra cool mafia. names like La Puta Madre and Ahora Masta. It's a dark parody. ¿Quién crees que está detrás de esto? It's definitely not the Union. They just do some logistics. This operation has spread everywhere in Jamrock. If it's that widespread, then Madre remains the most likely suspect. Here's bad news. There have been attempts at a serious investigation before, but they haven't ended well for those involved. Especially bad news for cops who may have something in their past they don't even know is there. Best not to disturb the scene.
I'll have forensics go over the lorry and pick these up later. The stack of maps looks just like before, barely noticeable. The movie stars look silently by, and the pull-out toolbox has a rubber handle, worn from years of use. Claramente voy a terminar haciendo estos dos, pues es muchísima información. Slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. Porque habría un It's periódico. an issue of PERIFERICOS from last Wednesday. A piece of paper Periférico. falls out from its pages. Vamos a agarrar la nota. It looks like an article ripped out from a radio enthusiast magazine. Complex mathematical equations explain the basics of something called the ULAN frequency system. The ULAN frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... Vamos a meter la caja otra vez. Toolbox slides back into its nest. The rest is as it was. Yo quiero saber si Posters, eso a radio, dust on the windows. tiene algo que ver con con lo que encontramos del cubo. Vamos a mirar los These póster. are movie posters featuring starlets from long-forgotten films from the 20s, the teens, even the 90s of the last century. One of them particularly catches your eye, a centerfold of an ingenue attached right above the back seat. There's definitely perfume in the air. It's spicy, with a hint of amberette, wafting through the bitter air of the cabin. ¿Qué es ese The olor? remnants of a sweet juniper-scented perfume, probably granate number 5. Siempre hay que revisar todo. Siempre. Ahora sabemos que si encontramos algún olor a granate número 5, tiene que ver con el camión. Vamos a ver el desplegable. The actress is draped in a sheath dress, one of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. She's looking past the camera. Wait, doesn't she resemble someone you know? But you can't put your finger on whom La mina del exactly. principio. This is Tijon, a starlet from the dawn of cinematography, less known for her talent than her tragic, untimely death. Ah, no. Estoy flasheando cualquier cosa. Yo con la descripción del vestido y eso me She sonó la del wasted principio. away in a drug den called the Door to the River, not far from here, on Boogie Street, a mixture of cocaine and morphine. She was afraid of the world, and the camera, too. The Vamos los actresses póster, and the rear vemos actor esto rápido y all ya vamos con smiling el a cuerpo. warm goodbye. A radio transmitter is attached to the dashboard, and a toolbox looks like the frequency dial is absent. It requires a key to work, but the key has been removed, likely by the missing lady driver. Strange. There are so many radio stations saved here. Must be over 100 at least. Se estarán comunicando por radio. ¿Podemos hacer algo con la radio? Doesn't look like it. It's completely inoperable without a dial key. ¿Para qué querría alguien tantas For emisoras? contacting an entire fleet of lorrymen, for example. Sí. This is all shortwave, UW and UKV. Looks like we are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation, with quite a range too. ¿Qué pasa ahí por aquí? The ghostly actresses. Nada. close Cerramos la the puerta. rusty No old quiero lorry volver a door. escuchar eso. Great. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? Hay una persona que estuvo presente en el linchamiento y que también está involucrada en el narcotráfico del puerto, lo que la relaciona con los chicos de Hardy. Ve a ver qué tiene que decir Titus al respecto. Y tenemos un nivel nuevo. La pregunta es, ¿a qué se lo ponemos? Tenemos 2 en percepción. A ver. Sin anotar ni nada, voy a elegir uno de los que está acá. Ah, esperen, vamos a... Voy a pausar un segundo el video. Quiero ver qué significa cada una de estas cosas que están acá. ¿Sí? Para ver más o menos probabilidades y ver qué podemos hacer al respecto. Volvemos en un momento. Bien, hemos vuelto.
Estuve buscando... Ah, ahora les muestro esto. Estuve buscando... no se los puedo mostrar, pero tengo más o menos una pequeña tabla que no se entiende mucho. Antes de ver esto, vamos acá. Acá dice, los niveles de dificultad en Disco Elysium son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9. A partir de desafiante, ya necesitamos por lo menos un punto. Siendo imposible claramente el más difícil. Hay uno que dice piadoso, pero no tengo ni idea. Divina debe ser piadoso. Heroico es bastante difícil. Desafiante puede ser normal. Con conectividad. Hay muchos del espejo empañado ahora que veo. Esto no sé qué es. Yo no sé si... Legendario también puede ser difícil. La caja con gafas, el portero automático, el espejo empañado. El espejo empañado teníamos esto. Formidable debe ser impresionante. Si nos adecuamos a lo que son las palabras. Me aparece de más fácil a más difícil, trivial, fácil, medio, desafiante, impresionante, legendario, heroico, piadoso e imposible. Calculo que en medio es normal. Debería poder hacerlo. Sigo sin entender por qué no puedo arrastrar esto. La verdad no se entiende mucho. Así que quizás para uno más de Titus le ponga una más autoridad, pero no sabría si me sería suficiente, porque la última vez que lo intentamos no pudimos. Sí, justo estaba volviendo y hice clic en la pantalla sin darme cuenta, apreté en el cuadro de Kim, que justo lo quería un diálogo, y acá estamos. Entonces, Kim. Muy bien. Aquí ya hemos terminado. Repasemos rápidamente lo que hemos encontrado para no hacerlo delante de la representante de la compañía. No hay nada que hablar. Oh, parece obra de un policía. ¿Tú qué crees? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. Básicamente es demasiado para dos. I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. Looks like this alleged drug trade casts a wide net. This means it's well funded. Technology like that, a major player must be financing it. Por eso digo que Joy para mí también es una potencial sospechosa, porque ella puede financiar esto. Y tranquilamente puede estar cubriendo toda su operación haciéndose la buena con el tema de la huelga. I'm not sure what the Ulan frequencies are all about, but they may hold some significance. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed, or maybe it's used to tap into RCM networks. Listening in on your calls between you and your station, a worrying prospect. Sí, por eso también deben estar pudiendo sacar información de lo que yo estuve o no estuve haciendo. Oh, and the maps we found. They reveal the geographical extent of the operation. Looks like they've used abandoned tunnels and access roads to stay hidden. This is useful info. Sí. And last but not least, it looks like the Hardy Boys knew this driver, as we know that she was present at the lynching. This may be the Union connection we've been searching for. The probe and the case converged, he thinks. This was quite the find. Sí, que todo esto está relacionado Like Joyce con el told us, sindicato. yes, logistically. But don't expect to bust this open during our stay here. At best, this is an angle we can use against them to other ends as extra ammunition.
As elegant as they are, I don't think they are relevant to the drug trade. Don't be fooled. Desire always plays a role. Puede que sea una persona muy cinéfila. Yes, well, Sí, quizás no fue la mejor respuesta, pero la MSR debería we should abrir una return to the murder investigación. case. See what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. There are more than enough grounds to start an official investigation sometime later when we are done here. We do not want to get caught in that. ¿En qué The piensas? fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the Madrid grouping is involved, and I can't imagine they aren't. It's certainly worrisome. ¿Corrupción? All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Ujú. Bien. Me parece Debrief perfecto, over. Kim. After you. Y ahora aparece un tipo corriendo por la calle cuando estamos viniendo para acá y nos mete un tiro cada uno. Oiga, gente, ¿tiene un minuto? I saw you poking around in Lady Driver's lorry. She in trouble? Sabías. Nah, man. I was telling you the truth. I really didn't think it'd be her. She's okay. Sort of troubled, but still. A nice person. Puedes So decirme that's what quién that es. emotion was before. It was wishful thinking. Ujú. What else do you know about her? Nothing. We just talked a bit. About life and stuff. She left me a key so I can park a lorry if the jam broke. So, she in trouble or what? Lo siento, colega, no puedo revelarte los hechos de una It's that investigación bad. oficial. Man, what should I do? What should I do to help her? Lo último que necesitamos es a más civiles involucrados. Yeah, maybe I should just keep my head down and work on my rhymes while I can. Sí, por favor. ¿Qué planeé para Oh, hacer you know. más? Tommy Leham's gonna be a musician. Sprechgesang, but with beats. I've got a lot of free time on the road to hone my craft. Eso, The perfecto. correct grammar is Tommy Lahom. ¿Por qué Tommy Tommy Lehom? Lam was taken. My real Tommy name's Jerry Lam. Lafitte. Tommy's way better. Buena suerte. Tengo que Yeah, salir you pitando. too. Be safe, detective. Muchísima información, por Dios. Muchísima. Ahora que tengo forma física, todavía no elegí qué subir. Quizás me acerque a Titus ahora mismo a ver qué nivel de dificultad tengo. Pará, lo puedo ver acá, qué tonto. Titus, divina. Divina sería... Perdón, que tengo acá justo abierto el bloc de notas. Si es lo que yo dije, divino quizás sería piadoso. Y quizás suba algunos puntos ahora que tenemos algo de información. Sinceramente no me gustaría subir otro punto de autoridad, no sé por qué toca esto. A ver, ¿qué otra cosa que me gustaría hacer de acá? Hay dos que son de atracción, pero es imposible, así que me parece un poco el reverendo pedo. Los que son imposibles no le voy a poner ni un punto. Yo creo que va a ser de legendario para abajo. Entonces, legendario tenemos el de Joyce con Spirit de Corpse. El de la artesana de dados con escalofríos. René. Con postura del René, sinceramente,
uno con empatía. Subir uno más de forma física no me parece malo tampoco, ¿eh? ¿El espejo empañado tiene 3 o me parece a mí? Vi uno más abajo. Tiene 3. Y uno es conectividad. A ver, el espejo empañado te pone 3 opciones porque seguramente quiere que tomes uno de estos caminos. Electroquímica claramente no va a ser mi camino. Voy a ir a otro punto de forma física y ya está. Lo que me daba... destrozar puertas, romper cadenas y partir huesos. Está bien. Entonces tocamos The tachito. dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes in the No. Es el buzón. ¿Qué era lo que tenía acá? Contenedor de basura. ¿Cuál contenedor de basura? Este. Todavía quiero saber cómo se lleva acá arriba. Y yo sigo sintiendo que esta mujer tiene algo que ver. The trash container stands in the spring snow. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Era para abrirlo sin las cosas. The container sounds a muffled gong. Quizás no fue buena idea, pero bueno. No, primero voy a hablar con Titus. Después voy a hablar con esto. Lo del arma me tiene muy inquieto que haya remarcado tantas veces que podrían haber sido niños. También. A ver, la ventana también se me da Behind algo. the dock workers, a ceiling height window. The Aún no hawthorn es la branches hora. scrape the Uy. Bueno, Titus. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Sí. ¿Sabes qué? He dado con vuestra conexión con el tráfico de drogas. Like hell you have. There is no local drug trade. This place is as clean as a rifle. Go back to Jamrock and ask the local junkies how clean your streets are in Precinct 41 Kilos. We'll do that. In the meantime, did you know that there's an abandoned lorry at the intersection that was used to move raw ingredients for drugs from Terminal B to Jamrock? The person driving it was present at the hanging. It was one of you. We've connected the footprints. Detective, do you want to deliver the coup de grâce? No, the thunder is his. Leave it to the lieutenant. No, haz los honores, te lo has ganado. Thank you. You're right, Titus. There is no local drug trade because it's all controlled by you. You're the drug trade. That's a mighty interesting theory. I guess that's what you would need to do, theoretically. A big, strong, state-run monopoly would outcompete the runts on the street. Yeah, man. Theoretically, that's what you would do. To get rid of the gangs, the dealers, even some of the junkies. You would need good, trustworthy people to take their place, of course. Hardy men to run such a monopoly. For the good of the community, of course. Es bueno el juego de palabras que usa Titus en la narrativa en inglés. Dice, necesitarías personas buenas y de confianza para ocupar su lugar. Unos hombres fuertes
cuando dice unos hombres fuertes, dice Hardy Men. Ahí el juego de palabras haciendo alusión a los chicos de Hardy. Esto es asqueroso. ¿Estás admitiendo que te estás beneficiando del envenenamiento de tu propia gente? Who fucking who? People will always be taking drugs. Might as well do it clean and organized. Sí, asquerosísimo. O sea, su lógica es, la droga no se va a poder ir nunca. Es mejor que siga estando, pero de forma controlada. No. Yeah, that's what the labor movement is all about. Clean and organized. And the Hardy Boys are running it. Theoretically, of course. We're just talking politics here. My answer to your drug accusation is, how dare you? Go fuck yourself. Not quite yet, Mr. Hardy. There were 8 sets of prints on the crime scene. There are only 7 Hardy Boys here. El octavo Hardy, el que está desaparecido, es ella quien lo dirige todo, ¿verdad? My answer is, fuck off. Mind your own business. There is no 8th Hardy. I run this goddamn scene. Papi, le acabo de dar una paliza a un tipo mucho más grande que vos. Y no me importa que estén tus amigos. Ahora sí confío en mi personaje. Finally, you got something out of him. This could prove useful in the future. Sí. Le estamos diciendo que alguien los maneja y él se cree el líder. And here we go. Back to the usual. I know. Fatty walked on all 4s. He's so fucking fat he left 2 sets of footprints. Go fuck your mom, Dennis. That's more like it, boys. You heard him. It was Angus on all 4s. Anything else you need to know? Fuck. Ahí está. Completado. A ver si bajó por lo menos uno. Que no me acuerdo en qué estaba. No, sigue en divino. Vamos a tener que subir otro punto en autoridad, supongo. 3% es muy poco como para tirarlo. A menos que suba un nivel de milagrosamente en lo que queda del día. ¿Qué más teníamos? Investiga que tiene de especial el botch. Lo encontrarás trabajando en la cocina. El cocinero, la armadura, las botas del ahorcado. Esto no sé si... tengo que hacer que lleve la autopsia del campo. Y demostrarme la autoridad. Bien, entonces vamos a hacer cocina primero. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. Leo dijo que eres amigo de mañana, ¿es verdad? The mention of mañana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Then he falls silent again. ¿Qué lleva ese borscht que estás cocinando? The man says a couple of sentences in that strange language of his, and then seems to wait for you to speak. I'm pretty sure he asked you a question. He doesn't know your language. You can just say something cool in return. Mercurio en ascenso. Borscht need more vodka? Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Clever move by the Union. Of course, vodka.
Now that makes a very, very special borscht indeed. Turn it up and then ask for some yourself. No voy a Turning tomar. it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. No, vodka no. The cook gives you a long, disappointed look, then turns the stove off and seems to wait for you to speak. Bueno, otra tarea completada. Perfecto. Ahora sí podemos ir hasta el cadáver. A ver, Gary tiene algo para decir. Can I help you? No. Tenemos todavía que hacer el karaoke. No tengo nada más, ¿no? Bien, tenemos que hablar con Kuno. Esto ya está. Informar a Joyce. Esto no lo voy a hacer por ahora. Está por ver cómo vas a encontrar una pieza de plástico tan minúscula. Tal vez te cruces con ella por casualidad en el desarrollo de los acontecimientos. Quizás hablando con Kuno me den pistas del arma y de la placa. Este todavía no sé. Este tengo que hacerlo también. Los tatuajes me lo dice Joyce. Esto no se sabe. Ah, ¿quién denunció el crimen? Lo más seguro es que sea el hombre del cigarrillo, que tenemos que hablar mañana. Los pasadizos del Whirling todavía no se sabe. Y el karaoke todavía no encontré nada. Bien, vamos primero con Kuno. You missed a good show before. A kid came by and completely fucked the tree to pieces. He fucked the tree up! Fucked it good! It was porno! Solo los retrasados profundos hablan así. Felicidades, Kuno, acabas de convertirte en un retrasado. Stop choking, Kuno! The faggot has got you in a chokehold! Kuno's not fucking choking. Te he dejado sin palabras. Te lo mereces por usar una mierda reaccionaria. Sí, lo odio. Like fuck you did. Kuno's gonna keep saying kipped forever now. Kipped. Shit. The fuck did you want anyway? You got your fuck bag down. Now let's talk normal shit. Ah, así que ahora quieres tener una conversación normal, ¿eh? Yes. Kuno wants a normal conversation. Ask normal shit, please. He tenido una charla con Mañana sobre la armadura. So? Me ha dicho que juraste echarles los cerdos encima. Me ha dicho que te diera las gracias, que no le apetecía mucho dar con la armadura. Fuck, okay. Kuno's a giver like that, yes? Sí, está confundidísimo. Kuno sent your fat ass running around like jello! Look, pig. Kuno sent you to rough some people up. Kuno played you. That happened. Now you and Kuno should move on. Me acordaré de esto, Kuno. You got fucked. You got fucked, pig. Fucked bad. Of course you're gonna remember this. Now get the fuck out of here, griefing the Kuno. After this shit, you better have something real interesting to say if you want to stay in Kuno's face. Yeah, real interesting. ¿Qué acabo de hacer yo? Ah, perfecto. ¿Tenía otra cosa de Kuno?
El patio, Joyce, nada, 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 nada. Listo. Empatía no lo voy a hacer. Es más, podría tocarlo. Total, no. Sinceramente no me interesa nada de The culo. fuck do you want with it? Good call, Pigmeister. Don't come and talk. He's on your crime scene, Hmm. bossing you around. Andy's been here for some time too. This is where he hangs out. You have to get more out of him. Falló. He could be useful. Oye, ¿qué te parece si apagas un rato el cuno y hablamos como la gente normal civilizada? Uno, seguro has visto de todo mientras estabas aquí tirando piedras. ¿Quieres ayudar a la MSR a trincar un asesino? Fuck no. What are you? Fucking mentally handicapped? Kuno, they've almost made you a snitch now. Ease off, see? Kuno always takes the bullet over the hammer. He'd rather die than work with the justice system. Ah, fuck. Está bloqueado. Kuno doesn't fucking care. Casi. Quizás era la primera opción, pero está bien. Llevamos 1 hora ya de video. Podríamos, ya vamos a hacerlo del cadáver. Podría sacarle las botas. Tampoco es wow la gran misión, pero... Y ya lo podría dejar ahí. En cuanto suba de nivel me subo un punto más de autoridad, a ver si puedo hacer algo con Titus. Si no, bueno. Ya está. The corpse lies on the ground among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Con mierda todo el árbol este chabón. Una casita de pájaro. Precioso. Secarte una lágrima, ¿qué carajo? Bien. Pues ya está abajo. Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. ¿Una autopsia de campo? Yes. 1. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. The RCM's 4-phase murder scene processing manual. Yo ya le voy a dejar el punto. The fuck are they on about? Cállate, cuno. Cop's gonna cut his shit up. The Entendido. lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. ¿Qué es una autopsia de campo exactamente? Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. What you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Mundi, is the world's highest summit, and the failure of the 38 single, Epui Descent, to crack the top 20 was the death knell of disco. But what a field autopsy is, you have no idea. Sí, por favor, ¿tenés ahí otro par de guantes? Unfortunately, no. A lo macho. Hygienically? Vale. En realidad sí, necesito un par. ¿Podemos volver en un rato? ¿Pero de dónde saco unos guantes? ¿Hacerlo ahora o esperar? Quizás en la tienda. Let's not go glove hunting, please. Let's use division of labor. I perform the anatomical side, while you take notes. ¿Me sirve? That's right. Perfecto.
Ah, tenemos que hacerlo del clip también, la puta madre. Hablaste con él en sueños. Está igualado, 58% me gusta. Vamos a... Dime, hombre huerto. ¿Quién eres? I'm gone. Sí, señor. Uno que se ha ido. ¿A dónde te has ido? Into the wild pale yonder. Creo que me fui a una pregunta estúpida. ¿Dónde está eso? In the past, way out in the west. Esa es la voz del principio. Es exactamente la misma voz del principio. No sé si tiene conexión o es solamente una voz de la mente. Ya veo que te has ido, pero ¿quién eres? I'm a joke. Look at me. Ahora sí que lo eres, pero ¿quién eras cuando estabas vivo? A killer. A motherfucker. And a killer. Takes one to know one. Tengo que hacerte otra pregunta. Go ahead, Coppo. ¿Qué está pasando? What do you mean? Pues que estoy hablando contigo. It's the power of your imagination. Go ahead. Ask me more questions. You fucking love questions. ¿Por qué me encantan tanto las preguntas? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Dame una cantidad irrisoria de preguntas. Coming right up, copperoonie rooney. This is getting upbeat now. ¿Por qué siento que he olvidado algo terrible? Because you have. ¿Me llamó lunático? Fuck no. You're no Rooney. Rooney no es quien soy. Soy Harry. No, you're not a Harry either. You're a motherfucker. That's who you are. Rooney the motherfucker. ¿Quién te mató? Love did me in, brother Coppo. It was love all along. ¿Puedes hacerme tú una pregunta? Sure, Lobo. I can ask you a question. Why are you doing this? ¿Hacer qué? Looking at my face, motionless. Looking into my eyes. Standing here. Why are you investigating my murder? ¿Por qué investigas mi asesinato? ¿Quizás esto nos lleve a algo? ¿Algo indescriptible, imprevisto, milagroso? The clown lips on the corpse appear to smile. Something is on its way. Something hidden. It's coming. A miracle from the northwest, and it's almost here. You can feel it in the air, on your hands. The cold spring air smoothing them over. No le voy a decir esto. Ya Come basta. back later, Coppo. Amuse yourself with my frank manners no. and my memento mori features. If possible, also see me in your dreams. Abrir tu portapapeles por el formulario de The autopsia de dead campo. man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with Comenzar. It's you.
Lo voy a dejar en The blanco. corpse lies there, indifferent to your retrograde amnesia. The next box says, Caso forense, número. KK57-0803.0815. KK equals Mierda que es Kim largo. Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on the scene. He's indexed the case after himself, not you. That's because he doesn't want to bring up the messy question of your initials. ¿No deberíamos rellenar el caso forense con mis datos? Claro, pero si yo no sé quién soy. Next. NA. Nombre. Next. Fecha de nacimiento. NA. Perfecto. Edad. Roughly 50. Dry 40. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. Voy a poner 42. He nods. Raza. Mondial. Mundial, perfecto. Fair to olive-skinned, from the Isola of Mundi. This is as vague as it gets. You might as well say whitish. Anotarlo. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Sexo. Fucky, fucky! En cuanto consiga el arma, te voy a golpear con ella. Male. Pigs can have sex. Escribir varón. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Fecha de la muerte. We're still going with March 4th. 51. 4 del 3 del What 51. else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. KK 57 0503 0815 listens motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. Es interesante cómo tienen que hacer todo este procedimiento. Sinceramente no me molesta, Kim es excelente, un excelente compañero. No me molesta poner el nombre de él en el... Por eso no repliqué antes. Aparte no puedo completar con datos mal, porque soy policía. Y yo todavía no sé si soy Harry Dubois. Bueno, el otro claramente no, porque lo inventé. Pero todos me llaman por ese nombre y yo no sé si soy él. Pruebas de manipulación. None. At least not after the initial examination. Yo no estaría tan seguro. ¿No daban a entender las huellas que lo llevaron en brazos? They'd have to have incapacitated and carried him over. This man was more than a match for untrained dogwalkers. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-DeLorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosencrantz Row, Lieutenant Nick Feuerbach puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. The building is tall. 7 stories, wind-wrapped Son in recuerdos, solitude. por si no se entiende. Most of the apartments are unoccupied. This was a suicide. The other, an accident. The small one.
Sí, son recuerdos de casos pasados. Cuando él puso la mano en el pecho, recordó And todas so, esas all cosas. across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today, 42 stations of breath. We should start the post-mortem. Pasar la The página. corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Shoot, Pero muerto. Looney, come back later, Corpo. Examen externo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Si me vas a estar repitiendo eso constantemente, te salteo de una. Examen externo. Resumen. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. See, it's happening. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Anotar. The rest of the clothes have been removed post-mortem by scavengers in order to get to the victim's ceramic armor. Officers are in search of the missing pieces. Removal of the boots is left for processing. It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep them for yourself, as you ought to, you have deserved them more than anyone else. El tema es cómo hago para que Kim no esté. Vamos a omitir el detalle. The upper torso is covered in a single continuous tattoo, resembling a map of the night sky. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. The deceased has a belt for airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age 42. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Era un tipo grandote, un 80 con constitución atlética. The spine is bent more than the lieutenant compensated for. This buster's actual height is about 1.85. And no, you could not take him straight on. Escribieron 85 metros, teniente. Of course, I undercompensated. Anota. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Vamos a tocar el cabello. His hair feels wet, soaked with rain, cold to touch. Not that different from a living person after a swim. Vamos a acariciar el pelo suavemente. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair start sticking to your hand, like thread off a ragdoll's head. Seguir acariciando. More hair sticks to your hand. Hair off the rain-soaked head of a dead man. There are bumps and dips on the skull below. An alien landscape. No sé para qué era lo de acariciar, pero... Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Fucking low velocity? You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Talking shit about Kuno's velocity.
In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest, consistent with predation. No. Ligature Anotarlo. mark. Mordiscos, qué carajo. Marcas de ligadura. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the bell so we can get to the ligature mark. You got just the right tool for that. The chain. Sí. Vamos allá. He venido preparado. Vamos a acariciar el cortapernos. The hanged man lets out a joyous little bubble of rot from his nose. Menos mal que tenemos este cortapernos. Always good to think ahead. Now, La we need to cinta. cut the bell to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. Estaría bueno un minijuego ahí See, cortando. my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Bien ahí. No soy tu cerdo You culo. are? You're Kuno's pig? Cortar de uno. After some deliberation, you sink the cutters into the knot tying the belt together. You squeeze the rubber handles together, sweat forming on your brow. Apretar. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. As it ought to. This is where its grip on the curdled meat is gentlest, pulling up. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Chest is intact. A algunos Normal les control. parecerá Abdomen is aburrido esto. protubérant. Pelvis Sinceramente, intact. estoy muy Genital callado, area. sí. Estoy tratando de leer porque te están describiendo cómo se hace una autopsia en el momento. O sea, algo que no nos va, salvo que seas policía, forense o lo que sea, no te va a pasar en tu puta vida y tenés que entender lo que hacen y lo que está pasando. Claramente hay gente que no le interesa. Sí, está perfectamente. Está perfecto. No tiene por qué interesarte todo en la vida. No! It's gonna happen, see? Le pegaría con el cortapernos al pendejo este en la jeta. Knew it! Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Si hago esto, uno va a romper las bolas. Anotar y Back is seguir. symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. From wounds sustained over 2, maybe more decades, dispersal and accumulation indicates long and active combat duty. Sí, por eso decían que era un mercenario. Tiene demasiadas cicatrices, muchas más de las que hay en un agente de la ley. We have a real museum here. Of battles, wars. Anotarlo. Last item, hands. Vamos a cogerle la mano. No, vamos a dejar al Hands teniente are trabajar clean. tranquilo. No sign of a recent struggle. ¿Esperábamos alguna? I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Quizás tenía que ayudarlo. Anota. Ooh. That's all for the external. Well done.
What next? Examen interno. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. ¿Puedo añadir la moraleja de esta historia? What would that be? The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral of his story. El cerebro es muy vulnerable a la escasez de su suministro de I think sangre. that may well be the moral of every story, officer. Pondré Good. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. Huesos y With oides. his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. You hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Perdón, me dio escalofrío. No me voy a cansar de repetirlo. Yo amo los juegos con historias así. Tengo mucha imaginación cuando juego. Lo mismo me pasa en realidad sí me pasa por haber leído bastante en mi adolescencia tirando de niñez. En mi adultez nunca tuve tiempo, así que no lo hice. Pero leer te abre muchas posibilidades de imaginación. Imagínense que esto es literal como estar leyendo un libro. El hecho de imaginarse todas esas cosas que se están narrando o escuchando. No es solo el asco de leerlas, es el asco de imaginarlas, visualizarlo. Por más que la imagen esté errada, la imaginación siempre te va a dar una cosa muy parecida. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Check. Respiratory system. Ay, le va a partir la... He's really doing it. The dead man's teeth cut into his gloved hands. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Mirror dentro de la boca del muerto. No scream. No sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. Si miro más adentro vas a vomitar otra vez, ¿verdad? It's Mira hard. más adentro. Once more, you taste stomach acid in the back of your throat. Sabía. A contraction. Your throat pumps a little something from your stomach and into your mouth. You're forced to swallow, just to keep looking. Inside, you see darkness. Just a mess of meat and darkness. Hemorrhaging present in mucus. Check. Hepatobiliary. NA. ¿Por qué? ¿No tenemos nada? Are you a hepatobiliary expert? Sinceramente no voy a buscar qué es sistema hepatobiliar. Vieron que estuve buscando mucho palabras que no se conocen, no lo voy a buscar. Ya es bastante largo el video como para extendernos un poco más.
Neither am I. Ah, perfecto. ¿Y ya está? That's it. Same for toxicology and serology. NA. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Gastrointestinal. This will do. Digested semi-solid food in stomach. Voilà. Toca la parte de abajo del abdomen hinchado y brevemente. What's next on the list? Descripción de lesiones. Resumen. ¿Por qué se me hace que si le saco las botas vamos a encontrar algo? Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Leave a 4th one too. ¿Para qué el cortó campo? Nothing. Just in case. Perfecto. Marcas de mordeduras. Head, chest and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. And check. Your opinion, officer? No mortal. Post-mortem. Agreed. Next injury? Contusiones. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. At maximum velocity, fucko! Has confessed to causing it at maximum velocity. Anotar. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. No mortal. Right. Post-mortem. Next. La marca de ligadura. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured. The cervical column intact. Ah, recién lo que decía finalizar autopsia. Capaz que le podía sacar algo más. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Check. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. What was that about no clawing around the neck? You'd be clawing for your life. Eso es verdad. Eso es verdad. Si a vos te están ahorcando, agarrarías así como para sacártelo, a menos que te hayas dejado a tu destino. No mortal, post-mortem. Why do you say that? Lo digo en serio, no creo que sea la causa de la muerte. Why don't you think it was fatal? ¿Por qué no se arañó el cuello cuando lo colgaron? ¿Y por qué no le ataron las manos? Un hombre grande como este es peligroso. Honestly, I'm not sure there weren't marks on his wrists. That part got blurry for me. The stench. But you are right. There should be signs of struggle. Let's leave the cause of death empty for the time being.
Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Vamos, carajo. Lo primero es lo primero. ¿Cómo ha It ido? was an irregular field autopsy. We did not establish cause of death, which is supposed to be the goal of an autopsy. But, personally, I do not see this as a parameter for success. ¿Qué más, Kim? We were thorough with the list of injuries, too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Oh yeah, well done, Master Detective. Maybe a drink is in order? Basta electroquímica, la puta madre. ¿Y I ahora? need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Vamos a sacar una copia del For formulario. processing. You tilt your head, also looking at the corpse. I'm sure we didn't get everything. There's always something. 42% me gusta. Vamos a examinar una vez más. You run your hands mierda. over the victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen organs. Maybe you should be more thorough. Volver a registrar sus He calzoncillos. pulled down his breeches. Marbling is present around the crotch. The penis has shrunk, crawling halfway back inside him. There is nothing mysterious or noteworthy here. Si hubiese tenido éxito, Can't quizás. get enough of that dick. Do you think we missed something? Sí, hay algo que no estamos viendo. Okay, well, we are in livor mortis here. He is disintegrating. We need to refrigerate the body if we want to conduct another examination, and we need to do it fast. El oso. La heladera oso. Hey, wasn't there a giant ice bear sarcophagus below that building? Why, yes, there was. It was massive. Red eyes glowing in the dark. Pues sí, sí que lo había. Now, detective, I've rarely been disappointed by the size of a giant ice bear fridge, but I think we should still take a look at it first. Make sure it's big enough before we carry him over. Me gusta. Let's move. With every hour, whatever we are looking for in the deceased will become harder to find. Procesamiento. Congelar. Quiero hacer una cosa antes de cerrar. Titus. ¿Siguen divino? Esto me da un punto más autoridad. Fuck. La pregunta es, ¿a qué le subo ahora? Me gustaría hacer alguna tarea de estas. Quizás conectividad. Tengo 3 con conectividad. El portapapeles, las mapas en el tablón dice que no sé dónde es. En el edificio. Y hay uno más. Espejo empañado. Va a ser conectividad. Bien. Terminamos la escena. Y terminamos el capítulo de hoy con esta parte. Vamos a guardar antes de hacer cagadas. Guardado. Bien, gente. Hasta acá el capítulo de hoy. Capítulo... quizás para algunos aburridos. Perdón, quizás para algunos aburrido. Pero logramos sacar... Creo que ahora sí es el capítulo que más información sacamos hasta ahora. Estamos con el tema de la dama esta... bueno, la dama. Vamos a decirle la dama porque no sé si era de blanco, de negro, de los camiones. Estamos pasos más adelante del tema de la dama. Completamos ya la autopsia del cuerpo. Ahora nos queda revisar la heladera y mover el cadáver. Tenemos que ir a hablar con Joyce. Y creo que había una cosa más para hacer, pero no recuerdo qué.
Podría ir a chusmearlo de Titus otra vez, total no me cuesta nada. Y ya nos ponemos a hacer las 3 misiones estas. Portapapeles. Es más, lo podría hacer ahora. No. Interactuar, abrir el compartimiento. 58. Perfecto. The two sides of the board appear slightly misaligned, like a drawer that's come off its slides. If you bend the plastic on your knee slowly, the slides snap back into place. It should be possible to just, you know, abrir el compartimiento. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Ahí dentro. 2 ticket stubs and a handmade postcard. Coger los recuerdos. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. La postal. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Vamos a olerla. It smells of chewing gum, apricot flavored. Albaricoque, carajo. A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Rico. Igual el albaricoque no me gusta. Vamos a abrirla. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Throw it away, please. No. Seguir Your leyendo. hand shakes, holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. ¿Está dando la dirección? You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. Oh, fuck. Va a ser más largo el video. Pero me está dando mucha información. Feel the ledger slip from your hand. No. Y ahora sabemos que se llama Harry. Aguanta. To what? There's nothing. Detective, is everything all right? Redondo. ¿Qué pasó acá? What the fuck? What the fuck? Acabo de terminar el juego de una forma rara. Menos mal que guardé. Menos mal.
Bueno, vamos a aprovechar, gente. Lo voy a dejar acá. Claramente no quiero que se termine acá la partida. No sé cómo le voy a poner al título. No lo voy a spoilear. A ver, aguárdenme un segundo. Voy a pausar el sonido. Perfecto, del juego. Así me escuchan. Sinceramente no me esperaba que esto llegara hasta acá. No me esperaba que hubiesen opciones que me dejaran terminar el juego de una forma tan extraña. Sinceramente quiero terminar de resolver el caso, quiero terminar la historia. Vuelvo a decir, menos mal que guardé. Ahora voy a chequear qué es esto. En el próximo capítulo, si esto me hace continuar, van a seguir viendo a partir de esto. ¿Sí? Si esto no me hace continuar, claramente van a ver el juego cargado y en el próximo capítulo estaríamos terminando las tareas. Lo más seguro es que lo primero que vaya a hacer es... ¿cómo se llama? Las tiradas estas que había de conectividad. O no, quizás empecemos con el cadáver. Bueno, eso lo vamos a resolver cuando empiece. Justo el día de hoy no voy a grabar más, así que va a ser hasta la siguiente. Gente, un buen like por Disco Elysium. La verdad, muy confuso el juego. Sí, quizás lo vivo repitiendo para algunas personas un poco aburrido porque es puro diálogo. Pero es excelente. Dejen en los comentarios a ver qué les parece hasta ahora el gameplay. ¿Sí? Como siempre digo, los comentarios son abiertos al público. No es necesario que... o sea, expresen lo que quieran. Obviamente los spam van a ser borrados de una. Nada. Dejen esa suscripción por el canal, sí, por lo que hago. Si les gustan los gameplay. Una vez que le dan a suscribir, campanita, sí, para que les vayan apareciendo las notificaciones de cuando salen todos los videos. Bien, hasta acá entonces, gente. Espero que les haya gustado. Saluditos.